kining pag-aristo kagahapon no ni Senador Jinggoy Estrada. Judge Emmanuel Escatron, sir, maayong buntag. So, kanit lang ha, tos ang i-plaster ang audio mga igso ni Judge, no? Para 5x5 ang atong mo nga pakihinabi ngadto kaniya, no? Mga pinalanggang tigpaminawan. Oo. Aron nga klaro, no? May buntag, Ray. Good morning. Yes, Judge, maayong buntag. Yes, may buntag sa Ray. O may buntag sa tigpaminaw sa Bombo Radio. By the way, Judge Emmanuel Escatron, sir, no? Gusto lang nato sayron pod kung unsa ang imong mga obserbasyon ug nakita, no, nga dagan sa panghitabo karon diha sa atong Senado, sir. Sa akong pagbana-bana o pagtan-aw sa atong leadership din sa Senado, na-plaster naman pero adunay minority group nga gusto nilang lawgawon o sasawon ang leadership ni Senator Cayetano. Kay sa akong tanaw, nibalik man or gipadayon man sa bagong leadership ang pagtuki o imbestigar sa flood control. Nga kadtong flood control nga giputol pag-imbestigar sa kanhi Senate Blue Ribbon Committee nga si Senator Lacson nga giuyunan sa Senate President Soto. So karon namugong gyud ni sila nga dili ni mahiring o dili ni matuki og otro kay tan-aw nila dako siguro ang ilang kauwawon sa katawhan sa Pilipinas kung matinuod ni nga magpadayon ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Labi na kay naay himuon nga subcommittee nga ang chairman mao si Senator Marcolita. Ang atong naobserbaran, Judge, no, nga naay mga senador nga nagabutyag nga wala na kunoy dungog ang atong Senado tungod sa liderato ni SP Cayetano o ang ato pong madungog nga maghimo ani mao ang atong mga minority senators. Sa imong observation, kinsa may naghatag, no, o kanang pagdaot karon sa Senado? Ang mga membro ba sa majority o ang mga minority senators nga wala mo kooperar o mo suporta sa liderato sa Senate President nga si Alan Peter Cayetano? Sa akong pagtan-aw na Bumburi, klaro kaayo nga ang minority group nga sila ang samok-samok or sila ang di mo cooperate. Tanaw na to tong miagi nga ni walk out sila. Kanang pag walk out dili man na remedy, dili kana gentleman act as a senator nga mo-walk out ka kung dili ka makadaog sa imong gusto nga idea. So, wala na nilang rule of majority. Kung karon nga lupig man sila sa discussion, lupig man sila sa numero, ang ilan lang kuan murag linuog bitaw, kanang linuog, kanang unethical, dili angay sa usa ka tinahod honorable nga tao nga kanang walk out. Mao kana ang atong kuan karon, mao kana atong Senado. Sa pagtanaw nako, maayo ang pagpadagan ni Senator Cayetano.
kay maobserbahan lang gani nato, i-explicar man nila insakto. Dili mo taas ang ilang buses. Pero naay mga senator din ha, nga gusto gid nila nga brasuhon. Nga mangugat sila, mangningka, manguan. So, kana bang mura ba sila o dili sila angay anak nga posisyon? O kuan pa, angay ra na sila ibutang dia sa kuan sa mga plaza nga debate bitaw nga why rule? Ana ra. I see. Atong nakita karon judge no nga murag pareho na ang ihap no kay sa 13 ka mga majority senators subli nga nagtago si Senador Bato o karon na priso si Senador Jinggoy Estrada. So 11 ang nabilin sa majority, 11 ang nahibilin sa minority kay sulid man kuno ni sila nga 11. So unsay mahitabuan ni unya? Is it possible nga kung kining maong ihap mo'y basihan, aduna na ba'y kakapas unya ang minority nga mapulihan ang Senate President? O kung dunay mga kanang angay pagabutuhan, unsa man ni mamahimo na ba kanang stalemate ang pagabutuhay kay pareho naman sila ga ihap nga nahibilin? Ang sakong tanawin ni Bomboray, kining di ba pagsugod sa meeting mutawag og roll call kung aduna ba'y quorum. So kung aduna na'y quorum, ang plenary makapasaka na og mga resolusyon og mga motion o resolba na nila ang mga naa sa agenda nga ilang resolbahon. Kung dili sila og naay walay pagkasinabot nila, ila kanang i-divide ang house. So pag-divide sa house, sa ipon kung kinsay uyon o kinsay dili. O kinsa ang taas og boto, mao na nga makarid ang motion or ma-deny based sa voting. So inana na ray no ang kuan nato. Maubitaw pod ni nga ang mangusog gyud sila ang minority nga dili na mahimo nga maaproba ang resolution nga pwede biazom or unsa nga modern technique nga makaboto sila. Kay niadto di ba sa si Senator kuan pa ang butang sa kuan sa alanganin na priso pa si Senator De Lima, sila man ni ang kusog mo yaw-yaw nga patinon jud si kuan via Zoom or unsa nga pamaagi si Senator De Lima og maka-participate og maka-boto. Karon nahitabo na pod ang kanindot ra ba ini Bumbo Ray kay sila ni Senator Pangilinan ang kusog mo yaw-yaw ana ni adto ug kanang iyang mga kauban sila ni Senator Hontiveros. Sa pagkakaron sila kusog, sila sab ang kusog mo babag nga dili pwede na. Okay, dili naman pabor sa ila. Mailang day ni sila, sa ako lang tanawa, mailang day ni sila kung pabor sa ila. Mao na sa akong tanaw. Okay. By the way, Judge, sa pikas bahin, unsay imo pong obserbasyon nining pasaka o kasong plunder ngadto kang Senator Jinggoy Estrada? Kana inoong kuan pagpasaka og kaso kuan man na exercise man na sa atong properly administration of justice kung ikaw ang matungdan. Pero ang kuan lang kung giayo ba na og imbestigar sa ombudsman or sa DOJ ang iyang kaso kung gihatagan ba siya insakto nga panahon, insakto nga katungod nga dili masupak.
Labi na karon kay sumala sa sulti ni Senator Estrada nga sa wala pa mahitabo ang pagpasaka og kaso, daghay mga tao nga niduol sa iya nga gikumbinser siya nga balhin na lang ngadto sa minority kay mawala kanang imong kaso. Wala pa hinuon niya nganli. So kana nagpamatuod or nagtimailhan nga kini usa ka political nga pamaagi aron piangan nila ang majority nga gipanguluhan ni Senator Cayetano. So isip kuan sa legal nga paglantaw, Judge, unsa may mga pwede pang mahimo ani ni sa kampo, no, sa mga abogado ni Senador Jinggoy aning kasong plunder? Ang kaso nga plunder is non-billable. Kay mao man gyud na ang kwan. Pero constitutional right na ni Jinggoy nga mo file siya petition. Unya ipatan-aw man ni, tan-awon man na sa korte kung strong ba ang ilang ebidensya. So ang prosecution, ang DOJ karon ang muhatag sa mga ebidensya nga strong yung kayo. So magulat lang kini si Senator Estrada nga ipresentar nga ebidensya nga strong yung kaayo nga maoy makapapas sa iyang constitutional right nga dili siya ka bail. Kay human anang presentation within 48 hours iresolba kana sa kuan kanang sa korte kung angay ba nga ipapiyansa si Senator Estrada o dili. Kay constitutional right kining kuan, kining right to bail. Pero ininen mga kaso exception naman ni siya, ang right to bail is no longer a matter of right but a matter of discretion on the part of the judge. I see. So inline ini yung panghitabo karon sa atong Senado unsa may mga angay bantayan anis mga katawhang Pilipino, Judge Escatron, sir. So sa ako lang kalma lang ta, maminaw lang ta, ato lang subaybayan kung insakto ba ang ilang pagtrabaho nila. Ila bang nahimo ang ilang katungdanan o mga obligasyon dinha sa Senado nga para sa kaayuhan sa katawhan sa Pilipinas, dili lang sa ilang personal nga interest. I see. So with that note, Judge, salamat no sa makasapa sa paghatag nimo og oras nga amo ka makauban karong gabuntaga, sir. Salamat sa Bomboray sa inyong pagsalig nga makahatag ko sa akong gamay nga kaybalo parte ni ini mga butangan. Okay, so mayong buntag kanatong tanan. Salamat, Judge, og God bless nimo diha. Okay.